Hello. Yes. Sorry, kaha mang. Hello. Yeah, tell me. I'm not able to speak the Burma language. I can speak only Hindi well as English. I know you're a educated person, but kok na di kaham khai. No, no. If you want to speak Kobru, then speak. If you want to talk to me, speak in Kobru. Otherwise, don't use the Burma language. I'm not able to speak it. Mana debor mana asik nasle wati ja. Nicely, yeah, no, abon nung tane koi. What is your problem? You just tell me. What is your question I have and no what is your problem, problem? bro. Kok sanan bagi kol khaman je tama sa tung ba. Abo jama kau saneman kana ta call di. I have your number. If I have your number. If I want to talk to you, then I will call you. I know. Hai panok I don't want to. I don't want to use. I don't want to say Nung- anything regarding this issue. Nung ang tamo ni bagi nono kol khai ka. Nung taman ni bagui ano call ke ta sungdi nung naro body kisto call ke no viral ke wo. Nung naro hi nung sanera di ke hi nung tipra sa ni nung toro to ne. Oji de bar manung nale ke nung kya media na le social media samutang ne ha. Did you say anything regarding Chakma demanding ADC? Did you say anything to them? Kanadaan ko kanadi. Kaya ale sane ase ale khane ma jama bruya. Sadi ke. Sane majama ni question ni nung sane rat majama simchumya injinyo nung hu. Anin khane bujna ni kono musumaya. Nung ba social media nung samung khanyabla. Social media kede ke apana phone ke sungdi. Kok to matuna nung nabla nung bo. Apana call ke sungdi ang majama samutang tu simchukya. Cái nâng bài có sang sáng này nó có khám mà tụi má sẽ gìn sao Ale mo samchuyan se mong ha samchuyan la. mà nó áp có gìn sao xuống nó hay đấy Ang nung gi samchu nung mangcho se gi sa te debar manang gi sa ya. nó sang sẽ gìn sao nữa Nung sang gi sa mam ke nung false news spread ke nung. bốc tiêu nâng proman đi mấy đấy Praman ri de mai ha na sungde mutro ke ha sundang sa ini na. sung di sade bro proman di dia no Bru bai riang send the difference da nyen nung sung puwa. Nung spono sung abo. ang sia bay sungu Nung siya ko bias ko 1982 ko bias ko tiprawo to tabu mo. nâng sade ta hai ta nó joli bana sung to kok to ma thuma ji ma sungu abu ji ka Nung ko mathung ha nung sung nai to ke ba nung tiprawo nung sa bosit ka hala nung to phai mo. Tinik nung siya ko tiprawo bru to ngori ang to nya. nâng le koi din ka khaba chung ang le bufur ne si nâng le koi din ka khaba ro Ang koi din de ka ya le sipi tong le ki bru bai Sabi sa ka nang ro. nung le ma ke sipi yang pitong. kana de do an kok buji di handa dimang bay kok sadi bay buji ka nâng mo buya sung mo buya ta mane bagay nang anong gingsa ani samung ani dormang palon klayu Abong ke nung tadi. Nung ni samung nung kenai ke ang news no collector. kiribo kol khaimani ya koimani buya Ang ko kiri ala kiri ke hana ko kiri request ala khaimani buya kana do Oting sal tal pi tung ma wala ke hanu kriya na challenge so one by one la jabro no bullet ni po challenge so qualification ke po challenge ke wo hindi challenge po challenge so english challenge po challenge ke wala ke hanu po kriya na tabu bullet ni po challenge so one by tabu one ko la khai nung to ano saka buru bariang thansa da alkada nung May sen ang mo sungo. siya ko nung sen mo siya ko Kanadi. gurpa be debro ma tha da ang ngar ke sung ke nu chani da sungdi sungmano no problem do hai phano ani samung tang khain nangai blana ni samung babo ke sung an ma yele nu ba news collect Tuma. ke ba nu collect ke di news norogni je riang bosong raikasa ni simin norogni sinimung o tabuk prime minister award phonda manjak